Kumusta? Akong amigo, akong higala. Sa una, perminti patakang kauban madto sa simbahan. Usahay magyayaga, mag-istoryahanay tag mga katawanan. Pero ako lang yung na hinumduman. Kakauban ta dito sa ubos, sabay ta mga mupalit sa tindahan. Pero kabalo baka, gimingaw ko sa imuha. Wa ka na nanghid, mikalitra kag og biya sa amua. Pila na ka Domingo, pila na ka bulan, murag tuig na sobra. Wa ta ka nakit-an, wa pug ka ni text, wa ko na hibalo. Wa jud na ako nasayran. Kung asa ka karon nagpuyo, kung asa ka nagasimbahan. Unta, di na ako madunggan nga na backslide na ka, dugay na daan. Bisag kauban na ta kaniadto, pero imong connection layo na diha sa Ginoo. Mauna karon kung nadungog nimo ni nga istorya, unta makahatag kini kadasig ug kanimo makahigmata ka nga ang pagpangalaga digsuon dili lang kini basta-basta. Ako kang dasigon nga unta mo balik na ka. Welcome kaayo ka bisag pila na ka kabulan tuig wala na ta ka na kay wa na kanamo nakauban nga nagsimba. Busa karon kung nadungog nimo ni nga istorya, chat ko kay makikita ko nimo ug mag-istorya ta.